Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fondation internationale Karamoba Jamadu Halukonton bi tenons le 12 mars 2018. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Fondation le créé ni sa intema ko milta mitato manuhum wonina dunya kono la jahango be dingira wodingira mba tanto blala na alfa lui xatanna xalif général ma alhaji kajali jabi buharia ani yaha alfa ba alhaji banfa drame ni ko mum ne be kafuno ani fondation internationale Karamoba Touba a président ba alhaji abdul wahab sarani anala dimba na bari ngolu anala mambu me bil kafuno ani alfa mil be franci ndiye ta contrôle de sira itin kilinama alhaalo hafu kum be mutarin wato en toten lolu mu fondation internationale Karamoba Touba ti ala renom ba min bu mutarin le 13 avril 2018 na be hadingira mi malon lolu mu 12 semaines de mulem bassé Paris Île-de-France habari ngo be makili kan hanare hila devoir ke ila devoir munti hanare hanna jahanga nyas fay ngonye fondation trieta min kan bas min kan lolu na bari nyati o nya yohon tema ani baro min tan fondation internationale Karamoba Touba bulla nol mu bibliothèque Karamoba ti baro min fana jemu tarinteng na président alhaji abdul wahab sarani abanta appel lancé jahango mu be kafuma ma 80 na musulman mu be kafuma ma hakende malati yohon yen solidarité jahanga ya mu o baro ni mu ngani senia doliti jahangol yen ni mu ngani senia doliti jahangol yen ha kilo ke na duwarma nolmu Karamoba Touba bibliothèque ni o baro sonia fondation bunya minna wore nemo wolbe mutari fondation bulla le 13 avril be hananari moye mimbe minye be hila ku kako keta akumakanti aketa tahamati aketa ngani nimati aketa afemfeni neti alko be fonse notindi baro ne nyamina ani baro ko ma mimbe jahangol bulla jahanga sate mo ne kinala awa wa appeli wo kiliro woni be goguri wato intote le 13 avril 2017 be tanto blala na alhaji nakari bakari yen fondation internationale Karamoba Touba a bibliothèque barota hadu mimbulla chef de projet awuta ko min kamma marigol fonni sereya to anata fangalo wakalo to ani jahangol mo fahamu to o baro o banta sonia bibliothèque folo min lota ba na ingénieur ko ameno continuer la alhalo ma o banta la do ma al nyaji wol terrain la ten terrain o marigol fangalo fonni sereya to aketa be diana kuti mo man apo contester parce que ku kallanke ku min da hadara la be kila jahangon na fala ti ko ne contester limem ko din kilina bo Touba ani Touba la mini to ani jahango fe na hadara ni ha bibliothèque no ko mele minga contester ha fo bibliothèque ni manka halo dingira yito mba be atala tantula be ala na kar bo atar tantula ala hakili ma wala ha rôle monsieur ko awa o baro o fram baro gena la dam talate maru fala foni seria to hata asuba sama ko hata bla hambaro fanto mala bulo bilori jahango mu me bele ka fi moye mi se minno nyin koto bebi la devoir le kala ala halon be njigo mo jahango liti jahango be dina jango yandi moye atala ha moyendi mo ko milma hila moyenke bi be tekin no koto mo ni hakku ke do halu hafu atala bi kede isara la tile duna ya ani alkiyama ita fa la kuto ani won so la kuto ni Karamoba min ko fu kanten ani Karamoba al mamari ana dimbalu ani yaha alfa balu ni diwolu ni mamari ngolu mil ko bota jahango yil tema hakule ke ila hayato konola atala ha harje min karfeima ila harje wala bara jama ko wol jibularin fenfende na hatra ni be alaye ibe kilaye ibe donc ibe jahanga nye ibe muslime ya nye manta appeler lancer mu bel ka fungoma ha fu kum min be mutare jahanga ya le statut dol mu jigi wol mu londo ko wose donc wose développer yamina wol mu bibliothèque ibe ya la londo fenfende ma isa asoto bibliothèque ngondo
bibliothèque in kono la ita hakkilo be londo mimma ani hakkilinte londo mimma ni sita je isabe découvrir donc mo min ni sita bibliothèque inda o ma na faleti na fami na sembo abu téléphone yen ani mo so mo me be ka fo ani jahanga ya ani muslimi ya mo be ka fo mba o appelu o banta lancer bari mu be ka fo ba be hakken de malati yogonye alko ko positionnya bulla ya minna alay nakari bakari donc sono hami fo bibliothèque la ko to ani na réunion ko to wa to pen atelier jeyinti ba jahango kawandi mangu parce que be mo hakili klingolati be mo ngandi klingolati be ka ta fasu kanu laluti mbawo fasu kanu wole baro jembutarinte jahango mo be ka fumola donc wudindiral mu menna alpha bal kontona miliki lomfe fondation ni nakoto hata ala jalan seguma anako mu me bel ka fumo tankan na hatra ni hilomfe fondation ni nakoto ani bibliothèque ni nakoto ani na jaha alpha balu ala buhari do ani ko mu me bel ka fumo ala sanasilu ani baru to ma mu me bel ka fumo libbe kontona tankan na hatra ni benna na minto fo man minto fo ala halu hafo na kilo betakire atella donc jigo ma atelle fananti atelle fana be kelan dange malati baro ni na ko baro mi na hatra na bi mutan to ba wato to ni mu bibliothèque karam ko bati yo obenta le san ko ma hambi na mamburu men bidan hatala ma sidiama atahabla alay muallim setilma atahabla ala ban patambadea ulbata hakonakri bo tentente ala la papa bo anintenite anala infamale tolle bijan bari mogolu be se warin tuba jan bibliothèque ko nyin fa dronte fondation karamo ba tuba kabra sigita haddenga men pan kriye anin de men be kere akoto men se to fofo baro anin alunga ben bo ite dunga munjoto yo ala nakar bakari fondation la relation baro janga ko mo manka hamoju parce que fondation internationale karamo batuba ato jelari mo min fala tinna wuldi ba minate na mo bay minate ala baba kita munti ala hayato kono la ani ja hafure wuli wol mu teben din kam dem ti ani yo masusa ani yo bunya akuti yo nye ani hakuti yo nye ni fondation na tana bara nya sifa wala jahango bebe sewara la wato intoten on manka hamoju parce que fondation fond la statut yoti asi ko yeyinti kon ne jahanga yin ko habulo du nyombulu abule bedun ni nyombulu la ko ha abamba nyon tema na ko mu me belka fonoto na baro luto ntambanyato ko makanto nganneto donc au baro fondation ko yitale kam fondation créata wat minna donc on bebe ko kalma haminke na jahanga satilla hata tuba jamma hata habla tuba kanala hata habla kam kolona hata habla anim be min kasbo kita jahangul bulla na fondation baran ya jelo to nim mo hor kita fondation fu habulati ila baro la o manka hamuju al halu ma parce que al statif en yoti wol mu teben kam yoti donc na mambur mi fana bijan be fana bila rôle la fondation ngin na kuto donc hata na secrétaire général ma min be Touba Yanfan min be sirin Touba ko kunna lolu mo alhaji famadi jami'i samsiya anato mamu be bel kafringo na porte parole alhaji la papa ani la addition alhaji yahum banfa ani city fan président fiti directeur ba ala indam sebu ani addition de trésorier alhaji banfa kaba ani tafa alhaji nakari bakari ani contrôle des finances de fondation internationale karamo batuba nolmu alhaji muallim setiti nyimbe do munyina wolmu yuhon fahamoti ha katati alko fondation yiseke fahamulati yamine jahangol la mo fahamo o bakane parce que Touba Jambi ha bol bi siwari fondation la wota man sedo fondation Mbaro Bularingo mo min man si terrain maja a doho
anami kunda anake kunda adini kunda anake ba kunda bel bi sewara la bel ba mutar fondation fe parce que bara le mu bara minna hatra ni jahanga ya fi sira kan londo o benta ese kiliro men ke sine ese joni kiliten I hande ma pari anim men se na sahala gineten ese joni kiliten tuba dingul to association to anim groupe to bo kiliro amma tuni khasatu wurjete kare khero buloma anim be yo ala na karbakare ni ko tuba jang ya angolia ko muslimu mebe wa habbe lo gule bare te fata mo sana ke ko karamba ni jaha o fanan ko la tu habilo fanan to sana fole na president alhaji abdul wahab sarani ha mo bulale ko la nol mu na directeur général de la communication. Directeur général de la communication, Alhaji Mohamed Sadi, Wahakumbi Toto, Wakonga Wahabu. Habilo yi anim groupe mbil Tuba ya, ani Satelu, Hanga Satelu, Walter Safetale, Halegensen, be Kilinama, Haitapela, Hafo, Fondation Yumu, Beletati, or Kilintante, no Masia Doti, Fondation Yuko. C'est si you want to Muna, Wolmun Kebaru, not the Bemungan Kilinity. Donc fondation ni c'est sabati yaminda assez lo ne jahanga ko le yaminda donc bele kanta wuto ba wo appel wo wala seta bele ka fingo ba fenfendi na hatra ni tata ke letero jelati dalo hafo fondation le appel banta sima le 13 avril 2017 et 2018 kana na hakka fu nyoma na jahanga ya yin kono la hakki nyuhon de malati kuma kanto ke barato tamanya to financièrement donc wo appel wo be habilo belo gurine adu belo gurine abi sate mum me belo gurine meno sate be kilin na to fula badi ko ko jahanga sate ya wo jahanga sate te butu min be exclure wo kono la ni ko groupe te butu min be exclure wo kono la ni ko habilo fana be wo kono la association be voilà association be kilin na fana be wo nyale association fen na atra na be ne jahanga sate la katra man na tuba ja fana ma fana appel lu ana bunya mo mi fana be occuper wol ma fana na bunya be sila wol male donc mari ko fana fondi sira basinte hambi na question na ba be kelementi le 12 ben menketa atala hambulo ben menti wala utilisé bon parce que bi ni ko kalundema godo be kele nyamenna etelemu finance trésorier numéro 1 ina ale ban fakaba ina décider ta ko jahale be godo marla kinata tuba jang selu ba fofana e ho sigi tuba jang fondation ha validé o kono selu ba fofana nyimu santo fofana kunangoleti bo faida fondation ha validé ha tugu me nyala mo kendo le ma godo nyinkunna anim mo hola kantaringalu godu kuoto oto men so tanin sa en tema etela mirato bon parce que nga soto man sifru fo mba utiliser le farante sifru fo la bar mo holbe baro jelele bon etela diero to butu akobe fonctionner ka tranquillité ba ko to etabulla fo lo ani bar nyokolu yo ala naka ba kare ko barkay le question ngina parce que question de moyen c'est très important parce que duna ko fimpe na hatra ni ngor ko blatato mum bentano transparent transparent assez belle free donc avec belle free ne yadi mo mil be godo bula o rubi sosela donc godo be dum mo mil fana bulu o fana ngi sosela donc ni transparent manke mun seke mil be godo bula o surtout sikoto godo be dum mo mil bula o surtout to nyogo kono la o to nyogo monsieur be sobo muhola wolu mu transparent na président o alhaji abdul wahab sarandi anata ala trésorier lu ya marmuna fem nimbekela fondation yin ko kono la wolu ko tama fo la wa hajjamala wala wa jamala lu munti mo homil be biro kono la wol be asifru kalmale fem nimbe mutar fondation yin fongo konti kono la e ballon nene muhammin nombre hadi wobelon nene sa tel fana ngasiya yonti yaminda habilul hasiya yonti yaminda individual fana ngasiya
hasa nyoti yamina ni bebe lonne ko kono la o ta ma sedo fen na hatra ni hakuto kele ata en Roma ata bla en franga ata bla wunyato la fen hakuto indo ni mbeto so fole na hatto minna ni hakuto kato ni fana beto be saferene ni fana numéro be kilimola wo numéro de cotisation ani numéro de adhérent numéro de adhérent wo munti itahi la cotisation sera date minna donc o bitari woloma numéro de cotisation munti abel dogo ibota habilo min kono la o bitari wol fanamba donc be hakile numéro to numéro te différent di habilo ani satelu ani jamano donc différence be min to ma fam ni ha numéro tapé ite mo to ko itala nakari boakari ite ha min yo kaso bo ke sara fondation ni cotisation to o be lonni santan be sabo be tan to bulale ite foye ni le dimbayadu e atele kitam ko foloti mil hasangi tan nin kilin sara à la fois sangi tandin kilin à la fois donc o man hum wonina donc o mo ko telefona belige mil hakudo fananke donc fondation yin kono la mi man donc ni manda ila cotisation ma o fanam bebe détailler ne o fanam bebe numéro liné donc lum fanam senasi o fanam be se détailler parce que ya hanga moloti fondation manque organisation ti mi sew mo ko la wali nyima no surtout barakal lanke ya sifawo ganne kallanke sifawo hatil fondation la hatil jahanga ina hatil misime yala donc bodo mimbe konti la nyim fanam détail be se dile chaque mois chiffre mindunta ani chiffre mimbota ani reste mimbe konti la nyim bebe détail rene donc yisse tahale na bureau kono ko mi tafan jati bakal ma nyaminna ko na président hayamaro kala nyaminna dole mo alhaji abdul wahab saraniti anala mom yo ambi na dernière question bon parce que n'était même pas wulta nyim fan kamma abo faransi yala ala hanyim fan barago do fen dun tafabulale ba yo ko barka ala na parce que question ba le moti ila question o mu importance palette be tanto bulali be fondation internationale karango batuba a président wala abdul wahab sarande anala mambu ani fondation adira mu be kafremo ani jahango be kafremo be kan tale hi tanto hi woni malon ko woni nyima nante a histoire ala mambu le tema ki hake chef de projet bibliothèque ne kuto a kumo fo yen wati minna ko ya jabiro min soto ustami ana watana qui tebe il a disponibilité au be fondation yenne 24 heures sur 24 7 sur 7 et comment quand alors donc ya mimbi nganneto e ko le sifa parce qu'il attaqué baro fanankele to minna fondation nyalta mo wati minna ki hanana rinja i preto o hatole mbe tan tro fana bulala ila nam yohoye non le mo haja matoma umuti to minna ni fondation ha déclarer ki hanana re ato ka banta ila freta charge ila bi aller retour wala ho sara mbe doala e simadi jati kindi ala ani gisula ala futubunda ala hala sumuntame ha fembato minga sa atel mum be bil kafemuti donc fondation ha hite la wulo minke parce que imeke ba koto le wulo nya hananare ima la l'arsan de poste ba hado bulla wala l'arsan de poste wo uniquement wala dunti ibulula bi frère il dimba la hoda non mo haja matoma ko me nyanga mi fasay donc o dingrawo baro minke te jante mutugo be halu ne hafo na entrepreneur non mo bakutubo sawanti alayi bakutubo sawanti mbatan tulamba wadi malonna akete jahangalati minga jahanga yakadu katra manna tubama to minna ni ko tata hadwa bulla ngane ita fondation la wa fondation du jule bara manka hiju parce que jahanga diwo se femfeni fo jahanga diwe fo kunyuma ke ani bara nyinin ku jahanga ko to misilme ko to ala bakutubo sawane aho ita le fondation la et to minna atafan déplacer ta ko fa hana tuba folo to minna ni na président ha ko ta hadwa bulla ana la mambulo a déplacer ngo anata afan la hala transport sara a transport sara lunkola amanda wo fanamba ha frangine million nani dile 4 francs la cotisation de la fondation qui 400 euros
voilà kasa hero a halo mungan neleti adwa fen fanandi adwa fen kenderde a adwa fen kende fanandi karamba ni jahama anata fambota habilo min kono da nol musawa ne kundati a ho fana baro kel ana baba na boto jamme hausiya ana baba na boto jamme na nol hausiyati ata khalifo fana konto habara kende keno donc do fana tantula wala anata fa ha initiative minta bibi taking kama hata pilan kuma hata bla organisation kuma barakuto hakumin kewoto fondation mi asara sutono sara me ba mo me ba fe memulla nol mo atala donc nol mo marugo fanti altalati almo kala saralati ala baro be kin yo ba kutubo sawa ni la côté o lafta na mer ba hol parce que bi nyin ko godu ko mu ku bati la nante ya bulo ma ha godo dum hol bulla bara basi fa ni ko to yala godu ko bentele ni ba kutubo tema ba fa ba ala sarani na te fa bi tenni ala ban pa kaba ani ba kutubo tema yo godu ko min yoya nam transparent le mo comme nga fo nyamenda bari tama o tama ko organisation nam secret professionnel fana belge ko mo be ka fango nam donc bureau le mo holu ko ba kalma le yontema godu ko be tamila nyamenda na hata na president ma ana mo ko mil be ko kono la ya harno godu ko be tamila nyamenda ala ba kutubo ba kalma le na yo baraka al halu min fana ko o baro godu be tambika nyamina fana ite be kalama et donc trésorier le beau kalama membre le beau kalama mo transparent wala ti si kanto mo tilinto mo ko ta ma fala chiffre min fana dunta ala ba ko sawane bulla ha demande minke o chiffre o fana dunta ala ba ko sawane bulla akanta habaro démarrer nyamin la ta famo donc fondation be barakantene au fur et à mesure na ha demande ke baro be évoluer nyamin da fondation la financement be avancer la wonyale godo sine aba atol le ba verser la ma ba fo abedun nantel bon ta ha verser godo etel mo chef de projet ti donc fondation be transmission que itelma parce que itelba agul ko kunna ça veut dire barako kunna nimba ko to sawane haddumandi minke abe demandi kele itelma itelbe na la tele bureau la ni bureau ha étudier ni fondation be femi développer kele butugo e ba go do transmettre itelma itelba go do tala hadu ba ko sawane fondation be organiser interne donc ni be fanam be clair leti ici babela me be fanan kilin nala donc fen nitiye yo o benta lesan kumba hambe ki jalame taten baringalo lesan kumba si c'est premier trésorier de fondation internationale Karamba Touba abata le kilin na benganyima hanna ku don yasfali fana association goruku bulo ma même ba le compte filiring ba fondation Karamba Touba kabra départ le na ku kilin na bulato ha fo trésorier et tolum trésorier to godo bi tolle bulla ante dingra kuta baro bara falna kala et tolle be godo tala ha versé même be ntenim bar la te matin wala mu menyala ni nyoma na communication kima e ha godo débloquer ha di bulu e ha resi kala ha dun ale sankumba ana bar nyoko bulu ale bampa kaba ala c'est le long contrôle des finances woto le 13 rendez-vous le 13 avril 2018 ni ha palenka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh me contring na mamurluma ni ko mamurlu na secrétaire général lu ani na porte parole lu ani femfen na hatra ni be occupé na réunion ino koma mbi be tantula mbi wali malona hatan na journaliste lu foloma haja mawde tatokono na premier journaliste ani Karambala Hadja ani na fondation internationale Karamba City a conseiller lu a directeur lu ala inam sewo ana conseiller lu haja kariyatu ya sansia ani na secrétaire général pour les ani président des femmes dol mo haja salmati ana la mo haja dankembalu ani cadet junior hatabla haja faltu grasul la temanto
jahango so safu muna ko gine wure hatabula na l'homme infatigable nolmo ala sorba julbaya demando secrétaire général de Fondation Internationale Karamo Batouba pour Sénégambie. Donc on va contenter, on va voir niveau namba tantula halo hafu ko jigo bato Fondation de confiance ama. Donc à la même stade directeur d'information anala adushi on mi tefan ti ala nakari bakari à la même temps donc historien de Fananti Fondation Internationale Karamo Batouba en plus ambassadeur le Fanamiti pour tous les Jahango mais femme junior cadet junior haydalaba bamfadalaba makontona anala membre me belka bi kontona bi makon ni le 13 halu ko Fondation Internationale Karamo Batouba jigo belito betege belari le betege ngalonne e be kumento e be kumingerla marigo fa la fournisseur to ila ngani nyima ina atal be kele de mala inshallah ulum fana jahango le be siri ila me ulu le 13 avril 2018 inshallah be kontri kam betege anin porte parole de site Fondation Internationale Karamo Batouba anin jeunesse le président mama Jabiti Bordeaux anin Fanta Girassi présidente de site Fondation Internationale Karamo Batouba anin jeunesse alaye Bakare Jabi anala mamburdu atabla Fadila Umarlu Mamad Sansi Amasi Jabilu atabla Sansi Jabilula atabla anin Konakiri Touba Jang anin Touba Jang secrétaire général pour Touba nolmo Hausba Selati ani la porte-parole Mamad Jabi anin Sankumba Saholo etc Hasia donc fen ni nahatra ni belo yamina de continue me bel kafrinwa be makonondi le 13 avril 2018 mba fele fana ibe ha histoire marquée wuluwo balabta e contrôle spécial ke association Jenenkay Mokhtar yo association luta l'association lu meno be distinguer la tay je no le hibe global ton polo comme ni fo association be appel be la sele be clinique yo inshallah association fe na hata na bituba fondation man différence on ni nati association ni ma comme kabara sita lu menna fondation internationale Karamo Batouba anena ma la réunion ke a organisation clinique ala bunya sita be clinique na ma comme ala bunya be sili fana be clinique na ma nyamina réunion prochaine fana inshallah le 13 avril 2018 ibehi bisola waka donc comme bantana Jenenkay Mokhtar lutati association humanitaire Jenenkay Mokhtar bi tantula hi wali malo tele que association folot mingi le Fondation Internationale Karamo Batouba fait depuis au début dès le début moi mingi le fait kabri première il accompagne en donc il manque à il a président Alain Mamadou Diabiti ana président Haji Abdourahmane Goundoti ana Futu Kenyuma Abdourahmane Tambadoya ana la vice président Alain Mamadou Touré à la même temps président de Radio Kamla FM Touba et de Kumin Kataring Touba ko fananto ngo fanalonne me contring me contre radio comme la fanamba ñu dongo ñu fanana kuto na jango yandi parce que radio nyimbi malugo fan la foni sere ato ngira mil samta asia donc nyimbe bala me kanne hata de musila tabla ha france la donc on be contre ima ana directeur ba fan non mo ala une famadi janati samsia donc ni ham ngini ka c'est do am fa ko to atelier yindi yo awa ici c'est man mori almutilo hero si alambe mendia saha mbata pantele ngaje yo mendia saha hambe minala shisho fanatila mendia saha alhamdulillah rabbil alamin mbata la tantula metantro blala mendia groupe yen folo mendia groupe miliketa donc initiative talati nol munal mandati alhayna to madi gabi balaminia ani mendia to mamu me belka frengo akekunda anandam yokunda parce que bele hisiku kento ani jamato lu mele hilo mendia fe mendia dema parce que jahanga ya mu solidarité leti mimi wulta minna lu menna be hake ni wonde malati ko me mendia be sewar be nyamina te mari ko fa la fournisseur to Fondation Karamo Batouba a combien qui fananto ils sont des numéro 1 organisation tabloma minga kubake kinto parce que 2300 € en Australie et renom mitambita
Paris 14 avril 2017. Voilà 2017. Mais tant trop blala association to mal fana nye lolu mo benkantoti fana ha 2000 € dile wulu janinga e mutali na tare wulu massivement donc hilo bendia fait media groupe fait wulu hambendia soutenir albarka wulu fana natale hambendia soutenir association Fais-moi Savari Cheikh Sidia Sao fana natale anala vice président ya barabake bendia yewulu Tate Bintu Karamba anu o ñoxondolu ani mama Jamba Kanjibora fana natale wulu ha bendia soutenir ani groupe lu ani habilolu ani bunyadi tabu ko milma ndi be tan la hi wali malon comme bantana bendia la terranti fonga do nya sfo fanan parce que je suis fier d'être Yahango, je suis fier d'être Yahad, je suis fier d'être Karamba Barniwo, je suis fier en tant que bendia. Donc ni ha mangini. Tu es fier aussi en tant que membre fondateur de fondation. Je suis fier en tant que membre fondateur de Fondation Internationale Karamo Batu. Alhamdulillah, mata sewa. Yubo atala tanto di. Alhamdulillah. Bijama be belka frun konto. Inshallah. Hatra ni tul bennate. Halu janga be diari ne tuba be diari. Donc bebe dunde ñoxon fe bebe bole ñoxon fe. Donc be atala tarala inema na mo bala hayne tumbulla karamo ba anako mo ana ala jaha alfa ba mu be kafmo. Isa fale assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.